नमो नमः। द्वादशी कक्षा संस्कृतं पाठ्यपुस्तकम् आह्लादः द्वितीयमण्डलं पद्यविभागः पञ्चमः पाठः हनुमत् प्लुतिः. In this lesson, the poet Dr. Gaba Palsule has described the incidents of the great jump of Veer Savarkar to escape from the British government. Veer Savarkar went to England to complete his LLB. He was engrossed in freedom fight for India. British government arrested him. Government sent him to India by the ship Moria. They wanted to prosecute. They wanted to file a case against him. They wanted to show as if they give justice to all, but then they pretended so. But they wanted to punish him to death. So Veer Savarkar wanted to escape and he wanted to serve his motherland. He tried to escape by taking a jump, diving into the ocean from the porthole. Unfortunately, the soldier noticed that Veer Savarkar had escaped. Two soldiers followed him diving in the ocean. They also swam across. Veer Savarkar swam with a great speed. He reached the shore of France of the Marseilles. He reached the shore of Marseilles port. Now he was in the country France. He was a refugee, political refugee, and he thought that it would not be the British soldiers would not again arrest him because he was now in France. He ran towards a soldier, a French soldier. He asked him to help. He said that he was a political refugee. But then the soldiers, British soldiers, bribed the French soldier and they caught Veer Savarkar again. 17th verse. सप्तदशतमः श्लोकः. वस्तुतस्तु शरणागतं जनं राजनैतिकसमाश्रयार्थिनं भारताय विसृजन् स रक्षको न्यायभङ्गमकरोत् न संशयः. It is the international law that a country cannot arrest anyone, any person who is in some other country, and therefore it was not right, it was not proper, it was against international law to arrest Veer Savarkar in the country of France. British government cannot arrest Veer Savarkar in France, but British soldiers bribed the French soldier and they caught Veer Savarkar. Vasutaha, in fact, Sharanagatam Janam, Sharanagatam, who is a refugee, a political refugee, Rajanaitika Samashrayarthinam, and he wants political help. Now, the French soldier led the British soldiers to take Veer Savarkar away to India. Bharataya Visujan. He led
British soldiers to take away Veer Savarkar to India, and this action of that French soldier was unjust. Saharakshakaha, that French soldier, Nyayabhangam akaro. He did something against the law, against the international law. And there is no doubt, no samshaya, that the French soldier was unjust. He took bribe and he led the British soldiers take away Veer Savarkar to India. This was not right on the part of that French soldier. In the first line, Vastu Tastu, Vastutaha plus tu, where the Visarga has become sa, Vastu Tastu. Sharanagatam Janam, Dvitiya Vibhakti, Samashrayarthinam, here also Dvitiya Vibhakti, because the Visheshan and Visheshas are in same Lingavachan Vibhakti. Samashrayarthim, ending in Pullingam, Dvitiya, Ekvachanam. The second line, Visrujan, here Shatru Pratyayantam, Pullingam Prathama Ekvachanam. So it is Krudanta. Rakshako Nyaya, Rakshakaha plus Nyaya, where the Visarga changes to O. Nyayabhangam plus Akarot. Bharataya, Bharat ending in A, Pullingam. Chaturthi Ekvachanam. The English Saralartha. In fact, the French soldier, after accepting bribe, gave Veer Savarkar away, who was a political refugee, who wanted political help. He gave him to be carried towards Bharat. No doubt, he violated the international law. Ashtadashatamaha shlokaha. Now the verses from 1st to 17th, the meter was Rathodhata, and so the tune was same. But now here the last verse, 18th verse, is in Vasanta Tilaka meter, and therefore the tune is different. Itham hi buddhi vibhavena vichintitosau धैर्येण साहसयुजा समनुष्ठितश्च व्यूहो महान् अहह निष्फलतां जगाम किं वा शुचान्न पुरुषस्य फलेधिकारः. Itham, in this way, buddhi vibhavena, with a great intellect. Vibhava is wealth, buddhi is intellect. There was a great wealth of intellect. But then, with the help of that intellect, Veer Savarkar had thought, vichintitaha, thought of a plan. And dhairyena, with bravery, sahasa yuja, and taking a great risk, the plan was samanushthitaha, implemented. So the plan was thought of and it was implemented also. Vyuha, vyuha is plan. And it was a great plan, Mahan, because it was not easy to escape from a ship, because everywhere there is ocean, the ship is traveling. But then the ship stopped near the country France, near the port Marseilles, and
It was the right time to run away because the ship landed, the ship stopped near the port. And so it was at least possible to reach the shore. But then it was again risky because the ocean is deep, the waves are big. Sometimes in the ocean, big stones are there, and therefore it is not easy to swim across the ocean. Again, it was difficult because the British soldiers would fire at him and would kill him. But then, taking a great risk, the plan was implemented by Veer Savarkar. But, oh no, the plan Nishfalatam Jagama failed. It was not successful. Why it was not successful? In the 17th verse, we have seen that the French soldier took bribe, and therefore the plan was not successful. But then the poet says, Kim va shucha, there is nothing to worry, there is nothing to be sad about. Na purushasya phale adhikaraha. It is taught to every Indian, karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachit, that we have a right to do our duties, but we do not have any right over its fruit, its consequences. And therefore, if the plan was thought of and implemented by Veer Savarkar, he had done his duty. But then, if the plan was unsuccessful, then it was not the fault of Veer Savarkar, because there is no right of a man on the consequences. And therefore, the consequences do not depend upon the efforts of man. And therefore, if the consequence is negative, it is not good, still then there is no fault of that person if he had done a great effort. And therefore, Veer Savarkar had done his efforts, had taken risk, he had thought of a plan very well, but then if the plan was unsuccessful, it was not fault of Veer Savarkar. In the 18th verse, Vichintitaha plus Asau is the Sandhi, where the Visarga has become O and the A has changed to Avagraha. Samanushthitaschya. Here the Visarga becomes Sha because of the next Cha. Vyuho Mahan. Vyuhaha plus Mahan, where the Visarga changes to O. Phaledhikaraha. Phale plus Adhikaraha. Here Adhikaraha, the A changes to Avagraha. Buddhi vibhavena, dhairyena. These words are in Tritiya Vibhakti. Sahasa yuja. Sahasa yuj, ending in jaha, pullingam, Tritiya, ekvachanam. Samanusthitaha, sam plus anu plus tha, ta pratyayantam, pullingam, prathama, ekvachanam. And because it is ta pratyantam, it is krudanta. Nishfalatam. Here it is Dvitiya Vibhakti of Nishfalata, ending in A. Dvitiya Ekvachanam.
शुचा, शुच ending in cha, strilingam, tritiya, ekavachanam. When the question is kim and the word in tritiya vibhakti is used against in front of it, then the meaning of that sentence is, what is the use? What is the use of sadness? Kim va shucha. Now the English Saralartha. In this way, the strategy was thought of by Veer Savarkar very cleverly. The strategy was implemented with courage and with bravery and taking the risk. But then, the strategy was unsuccessful. But there is nothing to be sad about, because man does not have any right on the fruit of the action. Now we will have a look at Anvay. Anvay is the prose type formation of sentence of the poetry. विधृत सत्वधारिणी व्याघ्रिका इव निज गौवरम प्रति. Now we'll start with the sentence with यथा. यथा विधृत सत्वधारिणी व्याघ्रिका निज गौवरम प्रति तथा वीर सावरकरस्य वाहिनी मोरिया भारतम समनुद्दिश्य प्रस्थिता. Now Moria is compared with Vyagrika. So the word iva, like, should be with the word Vyagrika. Vyagrika iva, like the tigress. And so Moria is compared to Vyagrika. Therefore, all the things told about Vyagrika should be written first. And then we have to write everything about Moria. Therefore, Vidruta Sattva-dharini Vyagrika iva Nija Gauvaram prati Tatha Veer Savarkarasya Vahini Moria Bharatam Samanuddishya Prasthita. इव म्हणजे प्रमाणे, ज्याच्याप्रमाणे ते आधी सांगायचं, आणि म्हणून विधृत सत्वधारिणी व्याघ्रिका इव निज गौवरम प्रति हे शब्द अगोदर येणार. आता आपल्याला ही दोन वाक्य यथातथाने खरं म्हणजे जोडली पाहिजे. सुरुवातीला यथा शब्द येईल आणि निज गौवरम प्रति झाल्यावर तथा शब्द येईल. वीर सावरकरस्य वाहिनी मोरिया भारतम समनुद्दिश्य प्रस्थिता. द्वितीयः श्लोकः. सानिलः सागरः सीमितः अर्थ. सागरः त्याचं विशेषणम किम? सानिलः, म्हणून विशेषण आधी आणि मग विशेष. सानिलः सागरः सीमितः आस, शांत होता. अथ आता दुसरं वाक्य, द्वितीयं वाक्यं. केवलं वीर सावरकरस्य वाहिनी तस्य नित्यदक्षं मानसं च द्वितयम् एव जंगमम्. Only two things were moving. The two things should be told in first, and then we have to complete the sentence. तृतीयः श्लोकः. देवकी सुतः अर्भकः निशि कंसबन्धनगृहात् निखिल राष्ट्रवादीनां दैवतं श्री शिवाजिः अपि च शत्रुबंधनात् पलायितः. शत्रुबंधनात पलायितः हे वाक्यातली क्रिया आहे, ती शेवटी ठेवली. क्रियापद आपल्या मराठीमध्ये संस्कृतमध्ये क्रियापद शेवटी असतं, म्हणून ते शेवटी ठेवलं. मग आता सुरुवातीला कोण कोण पलायितः? देवकी सुतः अर्भकः. कदा? निशि. कुतः? कंसबंधगृहात्. हे एक उदाहरण झालं. दुसरं, निखिल राष्ट्रवादीनां दैवतं श्री शिवाजी अपि.
शत्रुबंधनात पलायितः. अशा प्रकारे वाक्याचा आपण अन्वय लावला. चतुर्थः श्लोकः. मया बंधने न विपत्स्यते. बघा, मराठीप्रमाणे आधी कर्ता, मग मध्ये उरलेले शब्द, कर्म असेल तर कर्म, आणि शेवटी क्रियापद. मया बंधने न विपत्स्यते. न चिरात अहम पलायनम करोमि. अहम न चिरात पलायनम करोमि. कसंही चालेल. सप्तभी दिनैः सततगामिनी मोरिया मारसेलिसम अवाप. आता मोरिया मारसेलिसम अवाप. मोरिया मार्सेलिसला पोहोचली. कर्ता, कर्म, क्रियापद. मोरिया कशी? सततगामिनी. सततगामिनी कशी? सप्तभी दिने. म्हणून क्रम घेताना मोरिया या विशेषाच्या आधी त्याचं विशेषण सततगामिनी आणि सततगामिनीशी संबंधित असलेला शब्द सप्तभी दिनैः त्याच्या अगोदर असा क्रम घेतला. सप्तभी दिनैः सततगामिनी मोरिया मारसेलिसम अवाप. तेन चिंतितम हे 5व्या श्लोकातलं महत्वाचं वाक्य, म्हणजे मुख्य वाक्य, की त्यांनी विचार केला म्हणून ते शेवटी ठेवलं. तेन चिंतितम. काय विचार केला ते आता अगोदर. वीची विग्रह करस्य मे सागरे प्राणहानिः अपि वरम न तु न्यायनाट्य कृतशूलरोपणम कदाचित स्यात् इति. असा विचार केला म्हणून इति शब्द मधला. आता न तू हे किंवा न केवलम अशी एक वाक्यरचना आहे. हे पण, हे केवळ नाही तर असं पण, आणि म्हणून न तू. आता इथे असं आहे की सागरात प्राणहानी झालेली बरी, पण हे नको. म्हणून संस्कृत मध्ये न अगोदर येतो, मराठीत क्रियापदाच्या नंतर न येतो. करणार नाही असं म्हणायचंय तर नाही नंतर येतो, पण संस्कृत मध्ये मात्र न आधी येतो. म्हणून न तू हे शब्द अगोदर टाक. 6वा श्लोक. एषः कालः इति चिन्तयन् वीर सावरकरः द्रुतं समुत्थितः. आता वीर सावरकर चटकन उठले. वीर सावरकरः द्रुतं समुत्थितः हे मुख्य वाक्य. कसे वीर सावरकर? कीदृशः? चिंतयन विचार करणारे. काय विचार करणारे? एषः कालः इति हीच योग्य वेळ असते. एषः कालः इति चिंतयन् वीर सावरकरः द्रुतं समुत्थितः. त्यांनी इच्छा केली. सहा ऐच्छत. सहा सुरुवातीला, ऐच्छत शेवटी. कसली इच्छा केली ते सगळे शब्द मधून. पोर्टहोल विवराश्रयेण अभ्यसलिले प्रकृतीतून ऐच्छत. सप्तमः श्लोकः. नित्यसन्निहितं रक्षकम् एत्य वीर सावरकरः तम अब्रवीत्. बघा, मुख्य वाक्य वीर सावरकरः तम अब्रवीत्. आता जेव्हा वाक्यात काही त्वांत ल्यबंत असतं तर ते अगोदर लिहायला लागतं आणि मुख्य क्रियापद शेवटी लिहावं लागतं. म्हणून एत्य शब्द बघा अगोदर आलं. नित्यसन्निहितं रक्षकम् एत्य. कोणाच्या जवळ जाऊन ते करणं, ते अगोदर. मग एत्य आणि मग मुख्य वाक्य. काय सांगितलं ते? स्वल्पविराम आणि अवतरण चिन्ह देऊन देहधर्म परिपालनाय शौचकुपम अभिमाम नेतुम अर्हसि. अष्टमः श्लोकः. अथ तत्र रात्री कंचुकम अपास्य. बघा, लबंत अव्यय असलेले आणि त्याच्याशी संबंधित असलेले शब्द अगोदर घेतले. आंतरम वृत्तम बहि दर्शयंतम भित्तिगत दर्पणम तेन रात्री कंचुकेन छादयन् सावरकरः तम दर्पणम वितत वृत्तिम आतनोत्. आता इथे सावरकरः हा शब्द दिलेला नाहीये श्लोकात, करता तो आपल्याला घ्यायचा आहे म्हणून कंसात दिलेला आहे. सावरकरः तम वितत वृत्तिम आतनोत् हे मुख्य वाक्य आहे. ते सावरकर कसे? छादयन, आरशाला झाकणारे. म्हणून विशेषण विशेषाच्या अगोदर लिहिला आहे.
नवमः श्लोकः तथा बहिस्थितः बन्दिवीक्षण समुद्यमः अक्षमः किमपि जात संशयः आकुलः रक्षकः बहुद्वारताडनम् अकरोत्. बघा, रक्षकः द्वारताडनम् अकरोत् हे मुख्य वाक्य. आता रक्षकः कीदृशः त्याची विशेषण त्याच्या अगोदर लावली. आकुलः, जात संशयः, अक्षमः, स्थितः इत्यादी. दशमः श्लोकः अत्र अंतरे विनायकः अल्पप्रयत्नकरणात् विवरम् अपावृणोत्. विनायकः विवरम् अपावृणोत् हे मुख्य वाक्य आणि बाकीचे शब्द मध्ये आले आहेत. तनुकृतां तनुं विवरं संप्रवेश्य तेन विवरेण सह बहिः निर्गमे अयतत. आता इथे सुद्धा संप्रवेश्य लेबंत असल्यामुळे त्याच्याशी संबंधित सगळे शब्द अगोदर लिहिले आणि मुख्य क्रिया सहा बहिः निर्गमे अयतत हे सगळ्यात शेवटी लिहिलं. त्वांत लेबंत तुमंत अव्यय असली तर ती वाक्यात सुरुवातीला येणार आणि मुख्य क्रियापद शेवटी येणार. 11तमः श्लोकः आता रक्षकः द्वारभंगम अकरोत् हे मूळ वाक्य. सहा रक्षकः कीदृशः धर्मपुरीतः श्वसन आणि सहा हे सगळे रक्षकचे विशेषण आणि सर्वनाम म्हणून ते अगोदर लिहायचे, मग रक्षकः लिहायचे. इतः मुहुः द्वारभंगम अकरोत्. रक्षकः द्वारभंगम अकरोत् कर्ता कर्म क्रियापद बाकीचे शब्द मध्ये. शून्य कक्षम तो अवलोक्य क्षणात सहा भीतिभंग हृदयः बभूव. लेबंत अव्यय असलेलं वाक्य त्याच्याशी संबंधित असलेले शब्द अगोदर आणि बभूव हे मुख्य क्रियापद असलेले शब्द शेवटी. म्हणून शून्य कक्षम अवलोक्य क्षणात सहा भीतिभग्न हृदयः बभूव. 12 श्लोकः पुरात्रेति निकाले प्लवन हनुमान इव गवाक्षतः निसृतः घर्षणोन्मथित पार्श्वचर्मवान वीर सावरकरः अभ्यसलिले स्वम अक्षिपत. सावरकरः स्वम अक्षिपत हे मूळ वाक्य. सावरकरांनी स्वतःचं शरीर फेकलं, स्वतःला फेकलं. आता कुठे अभ्यसलिले हे मध्ये टाकले. कर्ता कर्म क्रियापद याच्या मधोमध हा शब्द आला. आता सावरकर कसे कीदृशः घर्षणोन्मथित पार्श्व चर्मवान गवाक्षतः निसृतः हनुमान इव. आता हनुमान कसा त्याची विशेषण त्याच्या अगोदर पुरात्रेतीनी प्लवन. अशा प्रकारे या वाक्याचा क्रम लावला. 13तमः श्लोकः इतः मज्जनोत्थितः स्पर्धकां कलां शिक्षयन् इव सः विनायकः वीचिशृङ्खलाः छेत्तुम् आरभत. विनायकः वीचिशृङ्खलाः छेत्तुम् आरभत हे मूळ वाक्य. विनायकः सहा सर्वनाम कोणाप्रमाणे ते अगोदर म्हणून इव. शिक्षण कलाम कोणाला स्पर्धकांना. आणि कसे ते वीर सावरकर मज्जनोत्थितः बघा विशेषण अगोदर घेतली. दुसऱ्या ओळीमध्ये नौशयाभिमुखतां जवाद गतः विनायकः हाच करता पुन्हा त्या वाक्यात आहे. 14तमं वाक्यम् अथ कैश्चिदेव निमिषैः सः पृष्ठतः निजानुसारेण रक्षकौ व्यलोकयत्. इथे सुद्धा सहा रक्षकौ व्यलोकयत् हे मूळ वाक्य. रक्षकौ कीदृशौ निजानुसारेण कुतः पृष्ठतः आणि म्हणून ते शब्द मध्ये घेतले. कैश्चिदेव निमिषैः काही मिनिटातच हा भाग सुरुवातीला. ततः नंतर आत्मनः गतिं वर्धयन्तः गोलिकाध्वनिम् अपि अशृणोत्. आता या ठिकाणी सहा ध्वनिं अशृणोत् हे मूळ वाक्य. सहा कीदृशः गतिं वर्धयन् आत्मनः गतिं वर्धयन् हे शब्द अगोदर. 15तमः श्लोकः पृष्ठे एव तटे तीर्ण जलधिः विनायकः जितं मया इति आह.
फ्रांस देश कृत संश्रयः हि सः अधुना आंग्लशासन बहिः स्थितः च। पृष्ठे एव तटे ही सती सप्तमी असल्यामुळे ती वाक्यात सुरुवातीला घेतली। विनायकः आह हे मूळ वाक्य काय म्हटला जितम मया इति ते मध्ये लिहिलं। कीदृशः विनायकः तीर्ण जलधी त्याचं विशेषण त्याच्या अगोदर लिहिलं। सः आंग्ल शासनात बहिः स्थितः सहा तो स्थितः या वाक्यात अधिक माहिती देणारे शब्द मध्यवर्ती। तदनुसारेण उभौ रक्षकौ अधुना न अतिदूरं समागतौ। पहिल्या वाक्यामध्ये रक्षकौ समागतौ हे मूळ हे मुख्य वाक्य। रक्षकौ कीदृशौ उभौ अपि च तदनुसारेण रक्षकौ अतिदूरं न समागतौ याप्रमाणे या वाक्याचा अन्वय। करयोः तथा गले सन्निगृह्य स्फुरन्तं तं तौ चकर्षतुः तौ तं चकर्षतुः त्या दोघांनी त्याला ओढले असा वाक्याचा अर्थ आहे। त्यानुसार वाक्यातील शब्दांचा क्रम लावता येईल आणि सन्निगृह्य हे लबंत असल्यामुळे तो अंतर्लबंत आणि तुमंत अव्यय असले तर ते शब्द वाक्यात सुरुवातीला येतात आणि शेवटी मुख्य क्रियापद येतं। 17वा श्लोक राजनैतिक समाश्रयार्थीनं शरणागतं जनं भारताय विसृजन सः फ्रेंच रक्षकः वस्तुतः तु न्यायभंगम अकरोत् इति न संशयः। आता या ठिकाणी सुद्धा रक्षकः न्यायभंगम अकरोत् हे मूळ वाक्य। आता हा रक्षकःचं विशेषण असले शब्द कोणते शरणागतम जनं भारताय विसृजन आणि राजनैतिक समाश्रयार्थीनं शरणागतम। बघा जनमची दोन विशेषण ती दोन्ही जन्म शब्दाच्या अगोदर लिहिली। 18वा श्लोक अहह इत्थं हि बुद्धिविभावेन विचिन्तितः असौ महान् व्यूहः सागर क्षम्यतां साहसयुजा धैर्येण च समनुष्ठितः अपि निष्फलतां जगाम किं वा शुचा फले पुरुषस्य न अधिकारः। आता वाक्याच्या सुरुवातीला उद्गार असतो म्हणून अहह अरे रे। आता व्यूहः निष्फलतां जगाम हे मूळ वाक्य आहे। व्यूहाचे विशेषण असौ महान विचिंतितः आणि समनुष्ठितः केन त्याची उत्तर युजा आणि धैर्येन म्हणून विशेषण अगोदर विशेषण नंतर याप्रमाणे किं वा शुचा किं या प्रश्नानंतर एखादा तृतीयेतला शब्द त्याचा काय उपयोग असा अर्थ। फले पुरुषस्य न अधिकारः हे वाक्य भगवद्गीतेतून घेतलं आहे। भगवद्गीतेमध्ये याप्रमाणे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हे सांगितलेलं आहे। आता इथे पुरुषस्य अधिकारः न असं आपण मराठीत म्हणतो पुरुषाचा अधिकार नाही पण संस्कृत मध्ये न अगोदर येतो पुरुषस्य न अधिकारः कशाच्या बाबतीत फले पुरुषस्य फले न अधिकारः असं लिहिलं तरी चालेल। अशा प्रकारे अन्वयामध्ये आपण गद्य वाक्य कसं असतं त्याप्रमाणे पद्यातील सगळे शब्द घेऊन गद्य वाक्य तयार करतो। हा प्रश्न आपल्याला परीक्षेत महत्त्वाचा आहे। सो दिस इज अन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जाम।